Lamsugo sir. Tini media but no ringman sir tamne baga ringman kala ke shagat. Hambai norok joto nono tini ang norok no ringmani karon hanggang kai ani jeta personal view jeta present situation abono toi sanani bagai tai share phanyani bagai শুধু norok pachimiya norok na bising dei khlai chine haste nei joto chine tiprasa intellectual politician ani jeta personal ta jeta views no sharing khanyani bagai nyam ang tini norok no ringmani ang bagai norok no beloi ke khaka hampai hamjama chibaya pharo tai nai tongnai haste ni joto lokorok no ani khani khaksama tai hamjama chibai tai kholong ya pharo actually tini o ang study khainai mani present situation no toi jeta tiprasani constitutional solution naidi 1949 ni 15 October India emerge arangka abong khake dipakhi apro Tripura স্বাধীন ত্রিপুরা তংমানি ইন্ডিয়া যখন 200 বছর ইংরেজ শাসন খালামানি ইয়া হলো স্বাধীন মানকা 1947 সনে 15 আগস্ট বনি ইয়া হলো আপূর্ব ত্রিপুরা স্বাধীন তংমানি বনি ইয়া হলো ইন্ডিয়া বাই মার্জ আরঙ্গানি বাগৈ যখন চীনের রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক থৈমানি ইয়া হলো অময় পরিস্থিতি ফাইকে ইন্ডিয়া বাই মার্জ আরঙ্গানি নাংখা ফিবা আজারাও কাইসা এগ্রিমেন্ট নাংখা যে ত্রিপুরা স্বাধীন ত্রিপুরানি যে সিটিজেন ইন্ডিয়া বাই মার্জ আরঙ্গানি ইন্ডিয়া ni citizen mani ya bolo Indian constitutional solution means constitutional facilities mane jeta kaham nagorik noi bone political right bone economic right bone social education identity language bibag right manai kaham nagorik kaisa ngei basai tongnani এবং বাজারেই মা তন্নাই আবহাই হিনিও মার্জার এগ্রিমেন্ট এনকা ফিয়াবা আ মার্জার এগ্রিমেন্ট টোটালি ফেল ওরঙ্কা 1% পন আবো ইমপ্লিমেন্ট খাইজা ক্লিয়া আউনি বাবাই जों সাফার मा খাইজা টিল যে 1949 नि 15 অক্টোবর नि সিমি তিনি সিল জরা আউন বাবাই পইলা থাংনাই তংনানে সার্ভাইভাল नि বাগै এক্সিস্টেন্ট नि বাগै Azorani intellectual law, regional mentality law, সংগঠন খালাই মুভমেন্ট খাইনি বাধ্য যেটা এক্সাম্পল ভাঙ্কাই ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি TUJS ফিয়াবা ত্রিপুরাসানি সার্ভাইভাল এক্সিস্টেন্ট হনাই একমাত্র নারকনা নিংকাঙ্কে শিক্ষিত বিশিংতই সম্ভব আজারানি নেতারা ওয়ানসুপানি বিশিংতই খালাই 1984 23 August abo India government রেখা আজরানি সরকার ভাঙ্গাংটাই কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস বাই অ্যালায়েন্স মানে বিসিমতে খ্লাই দর্শক বাই অ্যালায়েন্স দিন ননে দাবিনা সংগ্রানা ইমি সামনে বিসিমতে খ্লাই 1982 বিধানসভা ইলেকশন অঙ্কা কংগ্রেস 0 নি থেকে 12টা মানকা TUJS 3টা নি থেকে 8টা মানকা 18টা মানকা ফিয়াবা সরকারও ফেলিয়া যাও ফিয়াবা কক না রাখা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি দল মেজরিটি ফিয়াবা অপ্রুভ কনফিউজ ফাইকা 3টা পার্টি হ্যাঁ টাকাইসা আঞ্চলিক দল আছে যাকে TSPP মানে ত্রিপুরা পিপল পার্টি এবং কাকা চিনি দা দেবট কলাই চিনি দা সরল পদ জমাতিয়া তাই চিনি দা বিশ্ব দেবন TUJS নেই খরক নাম নেতা তাই মেজরিটি অংশ তবে থাকা ফির আগুন বিসিংতি খালাই ডেভেলপমেন্ট গাঙ্গাই অবনঙ্কা 82 নি বিধানসভা ইলেকশন 0 নি থেকে 12টা মান এবং আম্মান মানে বিসিংতি খুশি ইন্দিরা গান্ধী
1984 ni 23rd August Rajya Sabha bill pass khlai abono implement khlai 19 August hangkang Lok Sabha bill pass kana samabota hangke apa hage implement man ya gulo kiaba sang saiman katabu sang enjoy khaitu 60 dol abo chini bagai abo sabasi anja ebong aboni bisingte khlai chini safeguard means political right educational right land right tai nini culture language aro মানে কোনো লামা করে স্কুপ করে जों अबहायके खायै गाहाम नागरिक नानि मतो गाहाम सिटिजेन नानि मतो आबनि बागै अल्टरनेटिव इंटेलेक्चुअल वानसुक लागिया 2009 नि सिमे बिसेसकै एनसी देवरमानि नेतृत्वे आईपीएफटी आलादा हास्टे बा खाइसिनाय एबं आलादा हास्टे खाइगां गांगांगाय स्टेट नि जे पावर आबो मायासा सिनि पॉलिटिकल राइट सिनि एजुकेशन इकोनॉमिक कल्चर अपना संताई प्रिजर्व खालामना लिया और बगा कॉन्सेप्ट पे आईपीएफ के रॉक आंदोलन खालामफैया 2009 नि सिमे बनिया गुलो 2018 बीजेपी बाय एलायंस का बनिया गुलो कैसे कमिटी खाजाका हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी हिनाय आबुनि जेता तामने एक्टिविटीज ताबो चलि दंखो आबो ताबो प्रोसेस पायाको ongoing tongo tabu 6 year ni tongo piaba tabu chini bubagrani netritwe ane 2021 ni simi greater tripura ne abuni gange dise area bade boti prasa area je general area tongo abuni inclusion thaye alada rajyo abuni bagoi bubagrani je netritwe je greater tripura le no tuyoi je wansukmo je naharmo जे तमनाय मूवमेंट अब जेता ऑल ओवर इंडिया वो प्रभाव लाइके एवं बनि बिसिंतै 2021 नि सिमे टिल टुडे पर्यंत अब अवेयरनेस अंका इंडिया नि जतो लीडर दैट मीन्स जे पासनि ऊपर जे एमपी दङ बर जतो साइमन बाय त्रिपुरानि जेता प्रॉब्लेम फियाबा आगि जों जे नेटा खालायबा दल खालायफैया आबुनि बिसिंतै खालायै जों 50 जन एमपि नाव फना माने अवेयरनेस लांनानै बा अवेयरनेस लाङै मानयाखौ आबुंके बास्तवको गान बागै तामनाय दिनिबो आं शर्टकानो थांसिनाय जे बुबाग्रा एग्रीमेंट खालायया विशेष खायै पॉलिटिकल राइट ताई education right tai land right identity culture language tai economic development hote phiaba o agreement hote negative positive tabok sangkabang montai baklai ton ang nijibo chini kaisa media wa anu sampai ang saka piaba ang apro negative positive to ang saya tamang kangke agreement no to yoi ang kok saka koita agreement ka sei merger agreement ni pore TNB agreement ni pore ke additive agreement ni pore kangka kai chini ani netrite no NLFT NB agreement awni pore kamini montu koloi group NLFT borok agreement lake piaba abuni ya gulo last jata agreement na tabu bubagra nino agreement ti pramothani ajaga soi khlaikya bubagra tai chini president bikeran khol tai chini ajorani LOP tabu bortoman mantri Onimesh babu tai babasa digi soi khlaikya India government engoi additional secretary minister of home affairs ni notice ni daikto manjab Piyush Goyal tai State Namely Chief Secretary Soik Laika. In presence of Home Minister Amit Chahaji, in presence of Dr. Manik Saha, Tripura Chief Minister,
তাই চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ বাবু, তাই চিনি কোঅপারেটিভ মিনিস্টার শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া বংनि প্রেজেন্ট ও জায়গাও আনি যেটা সাতাই বা সানা নাই মানে কাম হয়েছে एग्रीमेंट तो ये तबुक बो नेगेटिव पॉजिटिव खलाई कांकाई साया एटलीस्ट 6 months to 1 year अबुनो वेट खाया नांनाय आउन बागै आ एग्रीमेंट तबुक सुक जराव कला पातान के बुंजा आं जे कक साइतों आं न्यूट्रल नि कक साइतों ताम कांकानि परिचय कांकां खरस बीजेपी सपोर्टर तबुक आगे तिप्रमो थाने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिपाजलानि कसाम এবং তাবুক বিজেপিनि খরকসা সাপোর্টার খাইতোনা ফিবাং পজিটিভ ন সমাসানাই কারণ তামি মলে ত্রিপুরানি যতনিনো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাঙ্গো কনস্টিটিউশনাল রাইট নাঙ্গো নঙ্গই মানো সিপিএম नि ब्रांच जेएमपी नेता बा सापोर्टार नंगै मानो कांग्रेस नि एसटी सेल नेता बा सापोर्टार नंगै मानो बीजेपी जनजाति मोर्चा बीजेपी ने कैसे शाखा संगठन जो तो तिप्रासानी बागैनो ओ एग्रीमेंट कैसे इम्पोर्टेंट नंगै मानो जदि से अब इम्प्लीमेंट खांगा काई गावनि बागै अब उंगिया नै सामानि बाव ठीक या उंगिया नै सामानि के संग मुखुमै सामा हाइसे माक्लायो कारण तामनि इनमाले आं खरकसा आंबो खरकसा एग्रीमेंट खायनाय 2017 डिसेम्बर अप्रोच एग्रीमेंट खायो फियाबा चिनि एग्रीमेंट पॉलिटिकल डिमांड करी क्या आरो कैसे ऑफर खाय क्या आं काबै तमनि नुबै रोमा तामना क गरकनो देवनागरी बाय खले एचिदलो दानानि फियाबा आंबो रिजेक्ट खाय रेखा देवनागरी बाया मान खांकन रोमान स्क्रिप्ट बाय रेडी हने आं सांगे के रोमान स्क्रिप्ट बाय इंगियानि चावम खांका आंबो रिजेक्ट खाय रेखा डेवलपमेंट तो इस एग्रीमेंट है फिर आप डेवलपमेंट खाने थांग तानी वो आन व्यक्तिगत तय आनी लोगी वो जी तुम नहीं आनी सेकंड जता सिग्नेटरी आरन बरक अनंत देव वर्मा थर्ड सिग्नेटरी इनके दिलीप देव वर्मा दानियल बरक फोर्थ सिग्नेटरी इनके सालका मोलचम दिउ मोलचम सालका बरक आजराव सीपीएम गवर्नमेंट स्टेट ऑफ हांगांकांकाई आयंग हांगे एनडीए सरकार सेंट्रल हांगांकां फिरबा आ जेता चिनी डेवलपमेंट पैकेज नो एग्रीमेंट नो इम्प्लीमेंट खाने बागै आजराव आं तै चिनी ग्रुप बा चिनी जेता लीडर जों कोनो राजनीतिक बे एंगेज संलिया এবং আজরানি নেতা মন্ত্রী जों যতবাইনো গথাওই বরক বাইকে থামজাকে তমই যতনি বরকনি সাপোর্ট নাওই এবং বরকনি সাপোর্ট খালাই এবং যতনি সাপোর্ট বাইনো আবনো जों 100% ইমপ্লিমেন্ট খাইমান খা আবংকা পরিবেশ ন नाइथक खलाई बरकनि बखा नष्ट याते खलाई बरकनि बिसिंथै खलाई केबे मुं फायां नातै आबो वानसुगैनो आबाके आजराव इमप्लीमेंट खायके फियाबा आजराव आंनि जि साजाका सिक्रेट सीपीएम होनाय फियाबा ताबो सीपीएम याको उंगैबो मान्याखौ ताबो सुजराव हायसे भबिष्यत आं साइमेन यायसे आबो परिवेशनि बिसिंथै खलायै आपनो इम्प्लीमेंट मा खायका मं गांगांगांगाय चिनी एग्रीमेंट नो इम्प्लीमेंटेशन 100% खायमाने आवनि बागै जेता तिप्रा मथानि जेता एग्रीमेंट फर्स्ट पार्ट दं आं तीनटा पेरा नुगो आं हेमियो आनि बोलला फर्स्ट पेराव साबै एग्रीमेंट खा एवं ताम नो तयिन खा आन बागै आनि जेता खेल मते इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट ताई तिप्रा मथा ने बाबा सही खलाई क्या चिने बुबाग्रा एक नंबर और 2 नंबर के तिप्रा मथा ने प्रेसिडेंट बीके रामकल 3 नंबर हांका जंकाई चिने आजरानि एलओपी ताई वर्तमान मंत्री बरमगनाम अनिमेश देवबर्मा ताई इंडिया गवर्नमेंट ने सही खलाई क्या जगह जूस गोयल एडिशनल सेक्रेटरी
তাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট এমনি সই খালাইকা যিনি বর্তমান চিফ সেক্রেটারি অবহাইকে খাই ত্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট হনজাবো আবনো এবং ত্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট হনো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তাই ত্রিপুরা মথা आ जागाव पुइलानि पेराव आं नुगो पुइला नुगो आ जागाव पलिटिकल राइट सेकेंड सम्भवत ओंखाना लैंड राइट 3 नंबर ओंखाना सम्भवत डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट 4 नंबर ओंखाना आइडेंटिटी 5 नंबर ओंखाना कल्चर 6 नंबर ओंखाना लैंग्वेज एक्चुअली आबो जोड़ी से विभाग न त्रिपुरा सरकनि जेता सिटीजन राइट जोड़ी से आबो इम्प्लीमेंट खांगांगांगाई आबो फुलफिल मोटामुटी मोहाइसे गावनि बागै एक्चुअली ताऊ जे डिमांड खालाम माने आलादा राज्य मोनसे त्रिपुरा लैंड आलादा राज्य माने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आर्टिकल नम्बर 3 नो बेस खालायो किन्तु फियाबा आज जे 6टा पॉइंट ताकाइसो सुजाक दङ हिस्ट्री नो बेस खालायो आज 6टा हिस्ट्री नो बेस खालाया 6टा पॉइंट जोरि इमप्लिमेंट खांगांगां गाय ताबुक जे जों सानलाय माने बा ताबुक जे जों कन्स्टिट्यूशनल राइट नां माने आबो नों खबजाव गावन गबना आ जागाव नुगो आबाय के सेकंड पॉइंट नो नुगो जे तामनाय आबोनो इमप्लिमेंटेशन खायनि बागै दातिनो काइसे कमिटी खजाकनाय तै काइसे खांगांगांकाय आबोनो इमप्लिमेंटेशन खायनि बागै परिवेश नायथक के मातनाय आ जागाते वायलेंस खायमांला दैट मीन्स मूवमेंट खायमांला ताई नों बदरे पटके आ जागाव माने तामना जे तंगजांनि बयारनो सितारै मा तन्नाय एवं नों मूवमेंट खालाय तंगजांनि बयारनो तुंफ्लारै मांला ए अर्थ आबोनो अर्थ खांगागाव बनो जे तामनाय आबोनो इमप्लिमेंटेशन खायनाय गान बगे आबो एक्चुअली वास्तव सत्य आबो जदि जे तंगजांनि नबार जदि जे करै गांगाबोनो इमप्लिमेंटेशन बक खायनि सम्भव या गान बगे आबो साबो गसिका गंगा इंडिया गवर्नमेंट गसिका अब सब गसिका गंगा इंडिया गवर्नमेंट सब सरकार तो बो पार्टी तो बीजेपी पार्टी गसिका एवं बीजेपी पार्टी नि हेड सब तब सरकार नि हेड सब बरमगना नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एवं बोनी कनसर्न बनो कग्रका सब बीजेपी पार्टी नि संसद ताई नेता ताई मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि मंत्री अमित भाई साहजी एवं आप पॉजिटिव थिंकिंग तो इनो कग्रोई एग्रीमेंट खलाइका त्रिपुरा मथा जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन पनंतन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पनंतन आ दाबिनो बा आबोनो सक्सेस खायनि बागै फियाबा बीजेपी नि आइडियोलॉजी ऑफ नांगांकाय आबोनो तामनाय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ताई एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा त्रिपुरा कैसे श्रेष्ठ त्रिपुरा कैसे अबाहिदे इनके फियाबा आ जागाव नांगांगांकाय सराय सराय आलादा राज्यले खबजा किया एक त्रिपुरा गांकाय तो आ जागावते आलादा राज्य फैलिया आवले खबजा किया फियाबा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आबोनो बेस खलायै ताबुक जे ट्रम्प चिदे एडिशन अपग्रेडेशन टीटीसी इंगा के 125 अमेंडमेंट आबो इम्प्लीमेंटेशन नङै मानो एवं आबो इम्प्लीमेंटेशन माने बिसं तै खलायै आ जागाव जदि से टीटीसी थांगांगाय इंगा के 125 अमेंडमेंट बिल थांगांगाय निने एजुकेशन कॉलेज लेवल होइते शुरू खलाय राज्य सरकारनि सिमिलार 45 डिपार्टमेंट आ जागा इंक्लूजन थांगांगाय आ जागाव डायरेक्ट फंडिंग होइते शुरू खलायै आबो
tamnai aboni bisingtui khlaiei jeta o soita point jeta ajaga agreement mane abo implementation ngai phiaba a implementation khanyani bagai je ajaga agreement khlaijaka je ajaga tai movement khlaimangla ajaga o tamnai tongkajang boyar shipta roi tongkajang boyar ni bisingtui kle abono implementation khanyani এবং আবংকা বাস্তব পক্ষে গামনি বাগৈ তাবুক যে তাম নাই গোশি লাইকিয়া একটা পত এগ্রিমেন্ট তো আবো তো গভর্নমেন্ট বাইনা ফিয়াবা ইনডাইরেক্টলি ইয়ান পার্টি বতম তি প্রমত কাছে রাজনৈতিক পার্টি রিজিওনাল পার্টি তে ভবিষ্যৎ দিকে গাকে বিজেপি কাইসা ন্যাশনাল পার্টি এবং বিজেপি ন্যাশনাল পার্টি ব মানে তাম নাই স্টেট তো তম গভর্নমেন্ট তাই মানে সেন্ট্রাল তম গভর্নমেন্ট হিংগাম বাগ তাবো আবনো ইমপ্লিমেন্টেশন তাবো যে চিনি যেটা কনস্টিটিউশনাল রাইট ন রইমান নাই হিংগাকে তাবো সাবো রইমান নাই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তম বন রইমান নাই হিংগাম বাগ বগশিকা এবং পজিটিভ পুঙ্কা সাবো নরেন্দ্র মোদি সাবো অমিত শাহ জি সাবো চিনি ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা জি তাই চিনি ত্রিপুরানি যেটা পার্টি নি প্রেসিডেন্ট চিনি রাজীব ভট্টাচার্য অবহাইকে খাইনো কাইসা পরিবেশ নামই কাইসা নাইথক খলাयै যেটা এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনি বাগৈ তাবুক जों 6 month to 1 year abno waiting খাইনা ও আউনি বাগৈ তাবুক যে जों সাইদং খাবকসা কলা পাতা নাই যদি সাবো ইমপ্লিমেন্ট 50% পনং খাংকাংকাই আবু তাম নাই গাম বঙে তাবো আবনো তৈ সাজনে তাম খাংকাংকাই যে তাবুক আজাগো 6টা পয়েন্ট আবকা যত তীব্রসান বাগৈ না নংংই মানো জিএমপি সাপোর্টার বা জিএমপি নি নেতা নংংই মানো কংগ্রেস এসটি সেল নি নেতা নি একেবা সাপোর্টার নংংই মানো কাইসা আমরা বাঙালি নি সাপোর্টার তীব্রসান নংংই মানো তামনাই যে কোনো পার্টি নি তাই जों তো आं निजी तो বিজেপি পার্টি नुख्लायो এবং বিজেপি পার্টি নি কাইসা সাকা সংগঠন জনজাতি মোর্চা নি আমো খরকসা তামনাই সাপোর্টাर बा मेम्बार गावनि बागै बीजेपी नि साइडि खलायै ओ जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन इमप्लिमेंट खाजनि बागै पजिटिव गा फिया बताबो तिब्रा मथानि बागै बिसुंति बाहायनो आबो काइसा पजिटिव न आबनि बागै आप पजिटिव एनवायरनमेंट जों जदिसे तामनाय कन्टिन्यू आबोनो जदिसे जों आबो हायके तामनाय स्नामै दं खांखांखांखाय आं खाखायो आबो इमप्लिमेंटेशन उइ मानो गावनि बागै ताबो आबोनो तै नेगेटिव पजिटिव साखांखांखाय आबो चिनि बागै आबो हाबिया कारण तानि हिमाले आं खरकसा एग्रीमेंट खायनाय হয়তো पॉलिटिकल डिमांड करिबनो डेवलपमेंट तै चिनि जेता एग्रीमेंट बा आनि एग्रीमेंट बाहाय आबो बो ट्राइ पार्टी इंडिया गवर्नमेंट बागै अंगै आनि चिनि एग्रीमेंट सय खलायगा साबो अनिल चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी no bobo tai tripura government ni gangkai commissioner kam secretary GAG engar tai chini ni gangke जों खरगुले आं पुइलानो साका हाइसे एका आबनि बागै जों जे परिबेश खालामगा दङै सरकार बा मिलिवै बा सरकार बाय तामनाय तंगजांनि बयानारमानि बिजों तैख्लाय NLD NB tai त्रिपुरा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नि बखानो जायख्लाय चिनि जेता एग्रीमेंट न जों तामनाय 100% जों इमप्लिमेंट खालामो गन बागै ता बुबाग्रानि जेता एग्रीमेंट बा तिब्रामथन एग्रीमेंट आबो बा आ परिबेश न जदि जों ठीके ना राखांगांगाय आबो इमप्लिमेंटेशन अंगै मान गावनि बागै न आबोनो तयै नेगेटिव पजिटिव उनि अबोय नेगेटिव पजिटिव माने तामनाय विशेष गै नेगेटिव माने कमेंट्स खायवै जों पजिटिव थिंकिंग 6 month to 1 year जों आपनो वेटिंग मार्क खायगा जदि 6 to 1 year नि बिसिङाव जदि इमप्लिमेंट yang खांखांखाय आफ्रुनो जों बुको खोलो खांखांखाय जानाय केबा ताबुक ताका जों थानानि मोसङ बीजेपी जे रनाय दाउ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बरं जदि से गसै दङ बताबो आं खरकसा बीजेपी मै आंबो आबोनो सापोर्ट खालायो
बाचिन स्टेट बीजेपी ngoi सेंट्रल बीजेपी ngoi abono support khlayo jata constitutional no solution khlajani bagai abon bagai tabu tipra mo thani ngoi jodi je continue positive statement positive environment no bas awoi positive activity so tongoi jodi se chen 6 month to 1 year jodi se tamna chen osuk jorani bising nyamno অন্তত 50 to 60% ইমপ্লিমেন্টেশন নেবা ফিয়াবা অফিসিয়াল প্র্যাকটিক্যাল যদি যে খানা থাকা গাঙ্গাই আবো 1-2 ইয়ার ও পলে নি আছে আপনো যদি যে ফুলফিল যদি যে আপনি এনজয় খানা থাকা গাঙ্গা তবে এগ্রিমেন্ট তো নাই পাইয়া কিন্তু হাইপরে তাওর যে নং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সাইতো বাহাইকে সামন খায়ই নংনি এডুকেশনাল টিচার বনেনি ইকোনমিক্যালি নং নেনি বরক নং স্নাম নাই সেলফ সাপোর্ট খায় কারণ আবো জরানি ব্যাপার হয়েছে আবো সালসা বাই ত্রিপুরা সরকার বাচিনি যেটা এডিসি এরিয়া ন ডেভেলপ খাইমে আছে আবো টাইম ফ্রেম নি ব্যাপার তো ফিয়াবা আবো টাইম ফ্রেম নানানি বাগै ইমপ্লিমেন্টেশন नि বাগै जों মানে তামনাই আবনো প্ল্যান খাইনি বা আ প্ল্যান ন जों ডিটেইল जों তামনাই কমিটি খাওই আবনো implementation খাইন থাংনানি বা আবাই পরিস্থিতিনি বাগैनो অন্তত 6 month to 1 year না এটা তাবর যেনি পলিটিক্যাল রাইট ফর হতো তাবগ্রম যেনি তামনাই ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট ফর হচ্ছে কালচার ফর হচ্ছে নিনি তামনাই আইডেন্টিটি ফর হচ্ছে নিনি পলিটিক্যাল রাইট ফর হচ্ছে ল্যান্ড রাইট ফর হচ্ছে আসল জরালে जों ওয়েটিং খাইনা পিবা 60% যখন ইমপ্লিমেন্ট হলো আফরুন সম্পূর্ণ মানে ফিয়াবা 6 month to 1 year ni bising implementation yang kangkai afrule chene negative positive semong ko klaiman ka ebong afro alternative one soi man ka fiyaba tabo renai gosi tomo ar renai gosi mani no ontoto ba tabu je agreement klaimani no chini bubagra ni jeta tamnai concept no implementation khajani bagai ba bubagra je boba hai one sugoi ba bo policy bo implementation khanai at least apno 6 month to 1 years implementation no kisha tamnai nasingi nanyani bagai ang joto china hasteni intellectual politician joto na kobo sir karon tani nale mo bidong chinti uti ebong omono saglanyani bagai no tini norok noring hamai sir गोबांमा बरक सावि दंग त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय बान्दिवै फेमलगै बा खैर हरजाखा नों खरसे बीजेपी नि आदं अंगै अ कक सिलजा मुरम बबा हायके फिरनाय सर त्रिपुरा मथा बा ताबो जे केबो आबो हायके साइदंखा बीजेपी बाय ताई सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बांदे वही थकेली हरजा का नहीं जे केवल साइडों हांगा गाय आ कॉक 100 ने बिचुंग 100 पॉलिटिक्स को अब बन थाने को कोनो त्रिपुरा सा हमक्राइनी त्रिपुरा सना हाका हमक्राइनी ना बाय वान सुकमो बन थाने करे एवं अब हाके साइडों में रो बर कोनो समय अपन त्रिपुरा सना हमजाबे मेया एवं त्रिपुरा सानी हमक्राइ बर ताबु बो तांगिया को ang saimiya sababa hindi saka tabu mo tagya ko ulo tang mo karon tangi hindi je tabu ka Narendra Modi ji BJP ne leader tabu Amit Shah ji ba tabu rom ji ni tamnai Manik Shah ji ba Rajiv Bhattacharya ji state president jodi se o दाबी नो तो ये त्रिपुरा साने हम क्राइनो तो ये जो दिसे पॉजिटिव जो दिसे थिंकिंग करी गांगा के एग्रीमेंट सो थांगला खमो एग्रीमेंट सो थांगला खमो जो दिसे नेगेटिव गांगा के पॉजिटिव बुंगिनो गोसिउई त्रिपुरा सानो डेवलपमेंट प्लान ने कग्रुई एग्रीमेंट जो दिसे बागे ताबुग्रम चिदि राजा बातिप्रा मथा लीडर को मथा যেটাকে বান্দি নানি মতন বা বান্দি জাগনানি মতন মানে আবহাওয়া জায়গা কোনো মানে দাম নাই হাজিংচা কলসাসে কোনা আর সম্ভাবনা করে কারণ কনসাস
যে তাও রিজিনাল পার্টি খাইনাই ত্রিপুরা মথা খাইনাই বড় কনসাসটিনো খাই দङ आं निजेबो ত্রিপুরা মথা খাইजा এবং ত্রিপুরা মথা দিবা आंनि काहामनि बागै आंनि कन्स्टिट्यूशनल राइटनि बागै आं खरबजा बीजेपी साबोदारफोरनो आंनि कन्स्टिट्यूशनल राइटनि बागै ओंखाय आंनि आं जे बीजेपी पार्टी खालाय दङ आ बीजेपी पार्टी जुदि जे पजिटिभनि आं कांके एग्रीमेंट खाना खालायगा होमबा এবং পজিটিভ থিংকিংनि बागैनो एग्रीमेंट खालायो এবং आबो इमप्लीमेंटेशन ओंनाय এবং खालायनाय होनायनि आबायके खालायो যদি সে উলো খাইলি एग्रीमेंट खालायगा आबायके तातालनाय गाफ्रु नांगा हाबिया हनाय যতন হাবিয়া হামনাই তাইছে আবাইকে খালায় একে কিন্তু এই মুহূর্তে যে বান্দি হনে সাইতমনে আবাইকে খাইতমনে বা আ এগ্রিমেন্ট কলা পাতানি সাইতমনে আবো ঠিকই আনি মতে কারণ তাই না আমো খরচা এগ্রিমেন্ট খাই ফাইনে এবং আ এগ্রিমেন্ট ন ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনানি বাগৈ आं निजेबो दायित्व नावै मा खालायके এবং आजरावो त्रिपुरा गभर्नमेंट सिपिएम गभर्नमेंट दङ आजरावो आ इमप्लिमेंटेशन खाइनानि बागै आं कोनो पलिटिकल थांगियावै आजरानि मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार मन्त्री अगर देवर्मा सिपिएम हाँ आजरानि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जितेन चौधरी सिपिएम এবং বরক বাই কথাই দङै বা पजिटिव थिंकिंग पजिटिव एनवायरनमेंट दङै बरकनि हेल्प बायके ताई जतनि अफिसारनि हेल्प बायके ताई जतनि हेल्प बायके जों इमप्लिमेंटेशन खालायके 100% गांगांगांगाय तामुंनि मेयानायबा आबो तामनाय जे एग्रीमेंट खालामनानै आबो माने तामनाय आबो कला पाताय सर एग्रीमेंट ओंखा त्रिपुरा मथने खरं नै मन्त्रि ओंखा आ मन्त्रि ओंमाने यागलो खरकसा कैबिनेट ते खरकसा स्टेट मिनिस्टर आपनो तैबो देरता मन्त्रि जागो त्रिपुरा मथा कुशन काय दङ बीजेपी बाय देरता मन्त्रि जाखा सुबुंनि फानो जागलिया आमरनो तैनो फेमलो जागो बा थगो जागो ने सराव दङ सर तामने बागै 1.5 मन्त्रि बाङा कलाखया आवनो तै माने देरता मन्त्रि बा 1.5 मन्त्रि आबाय कुनो आबाय कारण तामनि माले एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन जे सिस्टेम दङ आ सिस्टेमो आबो हायके खलाय माने तामनाय जे तामनाय मन्त्रि सभा सेटअप खालाय गाबोन बागै आबो एडमिनिस्ट्रेशननि बेपार गाबोन बागै आबो बान्दि माने कुन बेपार बाय एग्रीमेंट बाय ओमो जे तामनाय मन्त्रि सभा हाबमाने आबो कुनो काबो करे आबो गांगांगै त्रिपुरा मथा प्लस तामनाय स्टेट गभर्नमेंट ताई इंडिया गभर्नमेंटनि एग्रीमेंट ओंखाय फियाबा ताबो जे मन्त्रि सभा हाबमाने आबो गांगांगै आबो ताकाय सब पार्ट है आबो पॉलिटिकल पार्ट है ताबो ग्रम सिदि बीजेपी ने कॉन्सेप्ट बाय बा बीजेपी ने कॉन्सेप्ट त्रिपुरा मथा फैके এবং बीजेपी ने कॉन्सेप्ट नामो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ कॉन्सेप्ट त्रिपुरा मथा फैके गाबा आ कॉन्सेप्ट फाइमानि बागै ताबो आ जागाव कायसे मंत्री सभा बरक अंशीदारंखा दैट मीन्स एनडीए नि बरका सपोर्ट बा आन्डाराव फैके बा बरक तावरन जे कायसे पार्टी आईपीएफ ति जेता एलायंस है बरक ताव हयतो आईपीएफ दिन गांगे आगिन सिमी 2018 सिमी एलायंस का बरक गांगे ताव 2024 2023 नि विधानसभा इलेक्शन नि परे एक वर्ष नि परे बरक ताव एलायंस फैके आबो गांगे एलायंस नि कोक्से गाम बागे आ जागाव माने कोनो आबो थके माने कोक्या चिनी उसामा मीटिंग थांगा स्टेट माने तामाय जेता लोकसभा नि प्रचार चेंज जाखान थानायाव गाबों खान ठीक 9 तारिख खान आदिनो अब तो पॉलिटिक्स न चिनी विप्लव देव बाबू साका जेता राज्यसभा संसद बा चिनी वेस्ट त्रिपुरा नि जेता कैंडिडेट बसाका विश्वकेतु बाबू कोनो फोन फ्लाइ होनाय एगे बसाका विश्वकेतु बाबू नों तामनाय विश्वकेतु नि कन्स्टिट्यूशन गाहाम के चिनी जेता लोकसभा वोट गाहाम के खादि आन परे नों वाना नाग्रै नों जों आपग्रेडेशन खालामनायनि बागै जों वान सकनाय आबाहिनि साका होनाय बरक आबो बरकनि फुं खालामनायखौनो चिनि विप्लव बाबू बा आबो मेनसन फैखादा गाबो तो पॉलिटिक्स नंनाय हिजे हयतो चिनि आबो तामनाय एक्टिविटीज नि बिसिं बाबो तैबो ताकायसा आपग्रेडेशन नि आबो प्रश्न फायो गाताव बीजेपी नि तमले खरने एमओएस चिनि पाताल कन्ना जिबाय खरते खरकसा चिनि एनसी देगमानि साजो आबो हाय गावनि बागै माने तामनाय आबो कोनो बांदि दावको बे गतावरम चिदि आरो बांदि जानाय दाम दङ मोसो मैले चिनि बिचके दबाव समय जाका ग बांदि होने गको कोइसे दङ
এবং মন্ত্রিসভা হামনাতে দরকার করে হয়েছে আবহাওয়া Sir, nung saka jeda is ni bagi to borom gorang biplo kumar dedu na saklai da ওয়েস্ট west ni bagi to borom gorang biplo kumar dedu na saklai da jaka borom baga sinai tabok te kisa jeda to mani obni bagi le BJP ni bukhak te Canada saklai ni rong borom bising ko ungna ebake abs gawo tipramo thani basa nai ba BJP ni de basa nom hene kuno একটা ডিসিশন উমাতে তো স্যার অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরানি বাগৈ অলরেডি ন ফাইনাল নি থাক ফাইনাল হচ্ছে না নি ফাইনাল না কেমন হয় পশ্চিম ত্রিপুরা অলরেডি ঘোষণা খালাইয়া তাও পূর্ব ত্রিপুরা ঘোষণা খালাইয়া বাকি ইস্তো ইষ্ট কারণ বাকি ইস্ট নি ব্যাপার কেমন হয় আবার চিনি বিজেপি নি যেটা তরফ থেকে বন সাজাকা যে বন ক্যান্ডিডেট ঠিক খালাইয়া বাকি দ্যাট মিনস ত্রিপুরা মাথানো ক্যান্ডিডেট ঠিক খালাইয়া বাকি আচ্ছা ফিয়াবা সিম্বল গাঙ্গাঙ্গাই বিজেপি নি পদবুবার সিম্বল নাই এবং বিজেপি মিনো সিম্বল বিজেপি নি মানে না বিজেপি নি মিনো ক্যান্ডিডেট আর জায়গা নাই তামো গাঙ্গা ক্যান্ডিডেট নো সিলেক্ট খাইনাই চিনিবো বাংলা কারণ বই আব তামনাই 12-14 নি বিসিङाव লোকসভা মানে ইলেকশনে ডিক্লারেশন মানো এবং 12-14 নি বিসিङाव যে পূর্ব ত্রিপুরা নিব মানে ক্যান্ডিডেট সিলেকশন নङै थानाय এবং আব বুবাগ্রা সামনর আব বুবাগ্রা যেন রুব বা যেন ব ক্যান্ডিডেট ফাইনাল প্লেয়ার আব নङै আবন বাগै আব ফাইনাল জাখাইনা আছে আব তাও বুবাগ্রা রাম সমঝোত মদনে রখানাকে পরফরমান তাও রয়েছে চিনে আর রাজেশ্বর বাবু বখন মি থাকমান ইয়াঙ্কা চিনে আগে বাসনাই তীব্রমা থানে কুমারী প্রজ্ঞা দেবী বখন মি মানো ইয়াঙ্কাটা খরচা বনে বাহানা বিবিজক দङ 36 গড়নি ব আর থামজা কাজাকজাক এবং বুসাই এমএলএ একে বনি বিহিক যে কৃতি দেবী বখন মি মানো এবং নাউন বাগै খরংনি বিসিङाव বনি বিজু খরং বিসিং জায়গা সাং মানো এবং উন্নয়ন সমনা তাম বড় ইয়াফন আবো সমবনে বিসিতা 99% ফিবো কোন বনङै মানো কিন্তু ফিয়াবাবো বুবাগ্রা যেন বুমংরো আবনো ক্যান্ডিডেট নাই আবন বাগैया आज पूर्व त्रिपुरा बै पश्चिम त्रिपुरा नि हाई पूर्व त्रिपुरा वो फाइनल जा बेलेखन हमेशा आसुआरति सुनो निनि वन सुमारकनो शेयर खायमानि बागै लुक्रकनि बुखागो हाके गोबां मानो लगिरि तंलायो नायनि रको नाय तंलायो सारनसुना मुसुमा खाय तुमुं तिप्रा मथानि कैंडिडेट सिलेक्शन मानो बीजेपी नि सिम्बल बाय बुसालाय खांके कन्टेस्ट खाय खांके হয়তোবা গোপ্লাইনি ফাইপানো মাননাই কিন্তু তিপ্রা মথানি ক্যান্ডিডেট সিলেকশন অথচ বিজেপিনি সিম্বল বাই তুমি কন্টেস্ট খাইখাंखाय তিপ্রা মথারক অ জাগাও বরনি খাও পেংমারক ফারা ফাইনো অথবা পেংয়া উই টংखांखाय অ জাগাও বমকাই ওয়ান খাই বুট ডক খতনো দিয়া মানো মারকা एक्चुअली अब तो पॉलिटिकल मैटर का गाउन बागै आं तो आंनि पार्सोनेल व्यूज आं कबो खायो पार्टी नि मै बुया बीजेपी नि पार्टी नि आं स्टेटमेंट बुया এবং आं समस्त आंनि खरच आं खरच तिप्रासा लिडार এবং आं खरच तिप्रासा हिसाबै आंनि व्यूज दङ आं पार्टी खालायो बीजेपी किन्तु हैबोनो बीजेपी नि आं स्टेटमेंट आं नरकनो साया नों जे सावन आबो तो ठीक न किन्तु हैबोनो कैंडिडेट त्रिपुरा मथारनाय ফিয়াবা বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট আবনো ক্লিয়ার এবং আ জায়গাও তাও গ্রাম ছিল ইন্টারনাল হয়তো ত্রিপুরা মথানি ক্যান্ডিডেট মানে সিম্বল বাইতাঙ্গি বাসাইয়া বাংয়া আবং হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তো আগেনো সালাই জাখানা হাঙ্গা সালাই আবো বিভাগ না পাইজাক নাই হাঙ্গাং বাগাই ফাইনাল নো আবো হাঙ্গা তাং হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই আবনো ববতৈকে ত্রিপুরা মথা ওয়ান সুকনা বা ত্রিপুরা মথা ওয়ান সুক লাইনা বা ববা হাইকে তাঙ্গ খাইলাইনা আবলে বরং সাইমান চিনে কিন্তু ফিয়াবা ফাইনাল বিজেপি नि ক্যান্ডিডেট এবং বিজেপি नि সিম্বল তারও হাঙ্গাঙ্গাই ক্যান্ডিডেট যে হাঙ্গাঙ্গাই আবো ত্রিপুরা মথানি রিপ্রেজেন্টেটিভ তারও যে বনে বাইও জায়গা ত্রিপুরা মথা খাইয়া পাইয়াবো না ববাগ্রা চেয়ারম্যান যেটা ত্রিপুরা মথানি তাও তো চেয়ারম্যান করেই না বখরক তা মানে তার নাই ত্রিপুরা মথানি লিডার না এবং বন ফাউন্ডার বনি পার্টি নো গাও বন সাইমান নাই এবং আবো তামনাই তাও যে চিনি যেটা মান থাকে এগ্রিমেন্ট নো ইমপ্লিমেন্টেশন খোঁজেন বাগৈ
kaham poribesh tumnani bagai phano o cinta bhabna ngai mano এবং যদি সেটা পুরো নির্বাচন সাবলে চিনি যেটা কনস্টিটিউশন সলিউশন রাইট মান কাঙ্কাই রাজনৈতিক চিনি বাই মানে কবাই আমরা বাঙালি ছাত্র তবে আমরা বাঙালি কাঙ্কা আমরা বাঙালি ফোন মানে বিজেপি ফোন থাং মানুষিনে কোনো আপত্তি করে যত বিজেপি এই প্রমোশন এমএলএ রকম কক্স এমডিসি রকম কক্স বা তার নাই যত ন কক্স হয়েছে কারণ তামে চিনি অ্যাকচুয়ালি চিনি সার্ভাইভালটা চিনি এক্সিস্টেন্স চিনি ককতা সার্ভাইভালটাই এক্সিস্টেন্ট গান বলে সার্ভাইভালটাই এক্সিস্টেন্ট সমান কাঙ্কাই जों जेसेबां बें खालायनायनि गुन दरकार माने तामनाय खालायमानो एबं जों माने तामनाय आঞ্চলিক दल खायाबोनो कक करे हैसे जों जखन ता जिनि सार्भाइभाल ता एक्सिस्टेंस जों मजबुत दङ मानो इमप्लिमेन्ट दङ एबं जों एन्जय खाय दङ बा एन्जय खायमानो आफ्रोथिन गुन पलिटिकल नतै जों गुन आजाराव ताई खालायनायनि प्रश्न फैदे गया तानि मते কোনো কারণে খাও পেংমানি গরি ইংগৈ ত্রিপুরামঠনি সাপোর্টার ত্রিপুরামঠনি ক্যান্ডিডেট বিজেপি नि सिम्बल बे कन्टेस्ट खाइनिनो भोट दियांखाय इस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंटारि सीट तो बहु काहाय एक्सपेक्टेशन दं विनिंग नि ত্রিপুরামঠনি फुल भोट फायाबनो पूर्व त्रिपुरा ते पश्चिम त्रिपुरा बीजेपी नो कोनो सीट माननाय अबले 100% कन्फर्म आं बीजेपी पार्टी हिने सामानिया किन्तु एनवायरनमेंट दं पूर्व त्रिपुरायावबो एनवायरनमेंट दङ पश्चिम त्रिपुरायावबो एनवायरनमेंट दङ अक्कनै सीटनो बीजेपी माननाय तामुं गांगांगांगाय मार्जिननि संख्या पूर्व त्रिपुरायाव कमिमान फियोबा पश्चिम त्रिपुरायाव मार्जिननि संख्या गाहामनो माननाय तामखौ पूर्व त्रिपुरायाव जेनिनि जता वानसुकमानबा आबो खिल जानायखौ के ताम गांगांगा जागाव मार्जिन कमिमान तबे पास जानाय दुइटा सीटनो बीजेपी नि फेवराव फैनाय दाबुक साक जरा साइमान मावो बैलट बायदांनाय नाकि ईवीएम मेशिन बायदांनो इलेक्शन आबले आं साइमेया कारण अब इलेक्शन कमिशन इन बेटर तबे সম্ভবত 80% সম্ভবত अब बैलट बायनिया ताऊ जे सिस्टम दङ ईवीएम नो सर ऑल इंडिया नि पॉलिटिक्स नायनाय खेंखाय INDA इंडिया जो ताई NDA नो नरक बहु काके नु दाबुक नि अजराव एक्चुअली ताबुक जे ताबुक नि अजराव जता इंडिया नि कन्सेप्ट काहम नो ताबुरम छिदे आंबो काहम मुंगैनो ताबसु जरा बीजेपी दङ जदि जे तिब्रासान बागे हामग्राय करै बाति बीजेपी तिब्रासान बागे हामग्राय नाया बाति तिब्रासान बिरुदे गागागाय आंबो बीजेपी खलायला खामो ताबुरम छिदे कायसा कसां को आंमा साचिनाय के आं जखन 2016 नि लास्ट दिगे आं बीजेपी हाबो आबुनि सिगाङाव गांगां कोनो पलिटिक्स बाय आं एंगेज निया सिगां बनिया गुलो गांगां गांगाय 2016 नि लास्ट दिगे आं बीजेपी जॉइन खायके तामनि माने जॉइन खायमाने अमनो कायसा कारण जे CPM 35 years of तिब्रासान यार तामसु खिबजुका गाताम सुमानी न आं माने तामने बेला के बखा दुख नां जागै न आ सरकारने जे सकमान सकमाना नांसिना हिनैया बीजेपी जॉइन खायो एवं बीजेपी जॉइन खायो आं सामंग खायके जरि लामा मोटामोटी तामनाय जे सरकारनि फेभाराव सीट दं माने आबुना मोटामोटी बीजेपी नि फेभाराव दिफै किन्तु बनिया गुलो যখন সিএ ইমপ্লিমেন্ট খাইনি হनै যখন সাকা आफरो गांगांगा हाय 6 मान ओली हायसै आंगाफोर दिग्लेर का आनि साइजों साइजों याखौला दान सलिया कारण गोबां मा गुबुन हानि बरकसो हानि तु फिना होनं गांगायबा चिने हावो गाबो तो आन्तेव केसर नायब्ले बाति प्रसरन केसर नायब्ले आफरो आं साका आनि साइजों साइजों याखौला दान सलिया आं बीजेपी दिनैसिम खलायलिया आं दिग्लेर अखायजे कारण सिए आनि बागै माने बेलाय के डेन्जर हाय जाखाता फियाबा ताबो आं नस्ता देखलायो आनि सागो आसिए याकुनो माने तामने एफेक्ट करे कारण तामि हिंदी आं दङ एडिसी एरिया हो अब बगै अब एडिसी एरिया एग्जाम्पशन दजाक आसिए एडिसी एरिया हो लागु लिया इम्प्लिमेंटेशन लिया तारमाने ना आप्रो जां जेता वानसुक माने अब इमोशनल लंका गावन बगै तिब्रासान बगै ताबसु जरा बीजेपी
হামিয়া খালাইয়াকো এবং কাহামওয়ান সুবো এবং কাহামওয়ান সুবোনি বিচিংতিনো তিনি বুবাগ্রানি বিচিংতি খেলে আলাদা রাজ্য ফোনন্তং বা তাল গ্রেটার ত্রিপুরা ফোনন্তং বা ত্রিপুরাসন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন রনানি বাগৈ বিজেপি গভর্নমেন্ট বা বিজেপি নেতা বা বিজেপি পার্টি কনস্ট্রাকটিভ ওয়ান সুমনি বিচিংতিনো ও এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন মানে তার এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন খাইজা কথা তাই বনি যেটা ওয়ার্ক খাইজানি কাঙ্কাই তার 6 to 1 year বিচিংও সঙ্গাবনো সাইমন না 6 to 1 year বিচিংও যে খাইয়া কাঙ্কাইবা abo tamnai apruno kaham hamia bisar khle apruno mawan chuk nai কিন্তু তাবুকলে বরং রে নাই বরং নি বরং বিসংতি নি সমনা তো এবং পজিটিভ তো আর বলি বিজেপি পজিটিভ তো বিজেপি তি প্রসেন্ট বাকি তামসু যারা কোন ক্ষতি খলাইয়া কো আবনো আনি নিনি কোয়েশনে অ্যানসার এবং বিজেপি পজিটিভ তি প্রসেন্ট কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ভাবে এক্সিস্টেন্ট ভাবে সার্ভাইভাল ভাবে লেকিন আমরা স্যার হামবাই তাই নাই তোমরা খুলবাই